Okay, Johan, sino kasama mo rin sa party? Who's with you? Si Daddy, si Daddy. Si Mami, wala? Lola. Mami, Daddy, meron na po ako kay Johan. Okay lang, ha? Okay, now, Johan, ang gagawin mo na syempre, all you have to do is stand up straight, face the audience, chin up, hands on your side, stomach in, and smile. Yan. Every time you hear me talking, for example, when I say hi, after kong magsalita, Johan, ang gagawin mo lang, itataas mo lang yung kilay mo like this, oh. For example, sinabi kong, hi! Harap ka sa audience, hi! Yan. Ang galing, ha? Hello! Tapos na kilay. Yan. Ano pangalan? Hindi, tapos lang kilay mo after ka magsalita, ha? Pero bago yung talikod ka muna, Johan. Okay, kids, now ready? Children, a ventriloquism or a ventriloquist act or a human puppet show. Please don't be scared. Don't be afraid. It's just a mask, okay? Ready? Okay, kids, now again, don't be scared. It's only a mask. Johan, taas lang ang kilay. After ka magsalita, taas mo lang ang kilay, ha? Okay. Ready? Yan, sakto, hindi masigip, Johan. Hindi mo masigip. Tignan mo nga. Tignan natin. Yan, okay na? Taas mo siya ng konti, ate. Taas mo niya. Konti, taas mo siya ng konti. Taas mo siya ng konti. Taas mo. Taas mo siya. Yan. Okay na? Okay na, Johan? Yan, sigip. Yan. Okay na. Okay na, Johan? Okay na. Wow. Okay na, Johan? Okay na. Wow. Okay na, Johan? Okay na. Wow. Okay na, Johan? Okay na. Okay na. Okay. Ready, ladies and gentlemen. Let's welcome the star of the show. Put your hands together for Johan. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Gusto ko pa! Yeah, yeah. Yeah, yeah. All right. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Lola. Harap ka sa kaliwa. Yeah, yeah, yeah. Sa kanan. Yeah, yeah, yeah. Sa gitna. Oh, yeah. Johan, taas ang kilay. Yan. Wow. Harap ka sa kilay. Taas ang kilay. Yan. Taas ang kilay. Yan. Kaya Johan, kumusta ka? Kanina okay. Ngayon, hindi na. Kumain ka na ba? Kanina pa. Wow. Kainin kita eh. Taas mo nga to. Bilisan mo! Bilisan mo, taas mo to ate. Bilisan mo. Baho! Kasi mo baho yan. Yan. Okay, wait lang ha. Ayusin natin. Tanda. Yan, okay na. Sakto na, hindi masigil. Yan. Sakto, parang compatible sa kanya talaga. Oo, no? Favorite ko to. Okay, Johan. Okay, harap ko na sa audience. Johan, who's with you? Sino kasama mo sa party? Mami ko. For sure, ma'am. Mami! Mami! O, message mo kay Mami. Mami! Oo. Look at me! Look at me, mom. You're my number one. Nakinig ba ka pala si Daddy? Daddy! Oh. Daddy! Oh. Help me! Ikaw naman dito. Bahoy! Message mo kay Daddy. Daddy! Oh. Look at me! Wow. Look at me, Dad. Wow. Do I look like you? Okay, ano na lang. Kay Nathan, kasi birthday ni Nathan. Nathan! Oh. Happy birthday! Sumuko ka na! Happy birthday! Kay Mami Mel, saka kay Daddy Rex. Kasi nag-invite sa atin dito, nagbakain sa atin dito. Mag-thank you naman tayo kay Tita Rex. Okay, Tita Mel. Ate Mel! Oh. Tito Rex! Oh. Ate Mel! Tito Rex! Oh. Thank you for inviting us. Kasalanan niyo to! Party kayo na damay ako! Sabi niyo mag-enjoy! Bakit ganito? O meron ka ba mga sports? Basketball? Wow! Paano ba mag-basketball siya? Basketball tayo, Johan. Basketball. Dribbling the ball. Dribbling the ball. Shoot. Yeah! One more. Yeah! Ano ba yung mga sports mo? Talent. Singing. Wow! Ano pa? Dancing. Wow! Ano pa? Ano pa? TikTok.
Gusto ko nga mag-TikTok dito sa harapan. Are you sure? Sure. Baka napipilitan ko lang. Gusto ko mag-TikTok dito sa harapan. Yes! Favorite ko yung TikTok. Ano sasawin mo? Yung favorite ko. Anong favorite mo? Selos. Sige. Ano ba ito, ha? Sige. Ano sasayawin mo? Budots na lang, ha? Are you sure? Sure. Oo. Bilisan mo! Isalang mo na! Ano yung sasalang ko? Yung takore. Okay, ready? Palapagin ako po. Johan! Music, please! Yan! Yeah! Alright! Oh yeah! Alright! Daddy! Daddy! Help me! Yeah! Alright! Oh yeah! Alright! Lower! Lower pa! Lower pa! Lower na yung ako! Palapagin ako po si Johan. Thank you so much, Johan, for being such a good sport. Okay, nahulog na yung mukha mo, Okay, okay na Kuya Johan. Thank you so much, Kuya Johan. Maraming salamat. Kuya Johan, Kuya, bakit tanggal yung mask? Ay, natanggal na pala. Thank you so much. Thank you so much once again. My name is Jason Luz. And thank you so much for watching the Magic